hours. रेडी? किधर जाना है? मुझे सर्च करना बाकी है। चालू करते हैं कुंभलगढ़ फोर्ट से। भाई खोल के एसी ऑन करो। नहीं आता ना मम्मी, कोई यहाँ पहुँच ही ना सके दुश्मन यहाँ पहुँचवा માટે અમને બહુ બધા લાંબા દૂરથી આવવું પડે। हाँ અને આપણે પૈસા આપવા પડે। 35 रुपीज़ का फाइन लगता है। गाड़ी लेके आते फाइन लगता है। नहीं यार अरे थैंक यू। गाड़ी लाने का फाइन है 35 रुपीज़। गाड़ी मत लाओ अंदर। हम लोग जीप में आ रहे हैं। गुजरात वाली बस। ये थी हमारी कुंभलगढ़ की थोड़ी सी जानकारी, हिस्ट्री और बाकी की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे संवाददाता नीलेश गोहिल के साथ। स्टे ट्यून। मम्मी क्या पिलाओ? अरे वाह, चश्मा लगा पहले से। चश्मा पिलाओ। चीज करो ये चीज itu par itu gitu itu pun naik itu memang kono નથી પાડતી પણ ક્યાં પાડું છું? ये यहाँ बादल महल का रास्ता है, यहाँ पे पकड़ने का रास्ता है और यहाँ पे खाने पीने का रास्ता नाश्ता है। नाश्ता है, रास्ता नहीं है वहाँ पे। पहले चलते हैं बादल महल। चलो दिखाते हैं हमारे। थाकी गया? थाकी गया। उभी रहे, मंदिर को कर ले। जाओ अजी का चल चल के पैरों की कटी हो गई है। लगता है लंच में वही खानी भी पड़ेगी।
ये भी एक मंदिर है, लेकिन उससे बड़ा ये एक और मंदिर है। और ये है नीलकंठ महादेव मंदिर, और ये है इसकी हिस्ट्री। आप अपने से पढ़ लेना, हम आगे बढ़ते हैं। बोलो हर हर बोले को महादेव कितना हर बोलो एक बोलो हर हर महादेव हेलो રીઝન ખબર છે? નહીં. મહાદેવની જે લિંગ છે ને એ એક ન્યુક્લિયર રિએક્ટર તરીકે કામ કરે છે, અને એમાંથી જે પેલા નીકળતા હોય ને ન્યુક્લિયર રેઝ એને પાણીથી ન્યુટ્રલાઇઝ કરે, એટલે બધી ઉપર પાણીની ધાર થતી હોય અને એ એમાંથી નીકળતું, એટલે વી શુડ નોટ ક્રોસ ઇટ. ઓકે. અધરવાઇઝ ઇટ ઇઝ હાર્મફુલ ફોર અવર બોડી. ઓકે. Love you. Shri, love you. જલ્દી